मिला मिला अरे ग्रुप फोटो भैया ग्रुप फोटो वो साली रखी नहीं आपको চলো আগে চলো এখানে কিছু हम बोले पड़ा दी কই কোথায় গেলা এদিকে আসো দূর ও তুমি ইয়া করছো তো আমি কেন कभी या तो बिल्कुल रिंगो की तरह या बिल्कुल ऐसे मैं मैंने नहीं बाहर बाहर थोड़ी जाऊंगी ना पहन के ये बता कि यही जो कर रहे हैं আরে ওর উপরে যখন উঠবা তখন ওই মন্দিরে যখন উঠবা ওই ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ